आज भारतीय जनता पार्टी सरकार चापरे निष्पत्ति गोटे नहीं जो निष्पत्ति नहीं जे ओबीसी मान को 11.25% दबा और एससी एसटी मान को 38.75% दबा सेटा गोटे भेलिकी देखे सेटा गोटे प्रवंचना कहले भूल हम नहीं। आमे कहितलु नियुक्ति भित्तिक शिक्षा जोटा इंजीनियरिंग मेडिकल एवं टेक्निकल सब्जेक्ट रे एइथिरे आपण माने दियंतु ओबीसी को 27% दियंतु एससी एसटी को तांकर भाग 39% दियंतु तापर कथावार्ता होतु से सेईटा को घोड़िया को जाई विभिन्न आळ देखै ये सेया कर नथला से सेया कर नथला कही कि निजर दायित्व कांध उपरु खसेबा चलिबो नाही। इंजीनियरिंग मेडिकल टेक्निकल स्टडीज रे आग संरक्षण दियो ओबीसी मान को पूर्ण मात्रा रे एवं एससी एसटी मान को पूर्ण मात्रा रे तापर कथावार्ता हो जे अन्य को बोका बनिया को चेष्टा करे से निजे बोका बन जाए। आज देखंतु बिजु जनता दल एवं सामाजिक न्याय संगठक माने आंदोलन करिया फल से माने 5-7 जन एकाठी बसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करछन। मो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूची जहा हो बिजु जनता दल लगातार भाव में विधानसभा भितर विधानसभा बाहर एवं अनेक सामाजिक न्याय संगठन माने ओडिशा रे तीव्र आंदोलन करिया फल रे आज भारतीय जनता पार्टी सरकार चापरे निष्पत्ति गोटे नहीं जो निष्पत्ति नहीं जे ओबीसी मान को 11.25% दबा और एससी एसटी मान को 38.75% दबा सेटा गोटे भेलिकी देखे सेटा गोटे प्रवंचना कहले भूल हम नहीं। ताको टे कड़ा भाषा भी कह जाई पारे। कथा होची अंडर ग्रेजुएशन +3 रे 2,73,000 सीट खाली पड़ुची 60-70-80,000 सीट सेठी रिजर्वेशन लगेदेले। पीजी रे मध्य खाली पड़ुची रिजर्वेशन सेठी लगेले। आमे कहितलु नियुक्ति भित्तिक शिक्षा जोटा इंजीनियरिंग मेडिकल एवं टेक्निकल सब्जेक्ट रे एइथिरे आपण माने दियंतु ओबीसी को 27% दियंतु एससी एसटी को तांकर भाग 39% दियंतु तापर कथावार्ता होतु से सेईटा को घोड़िया को जाई विभिन्न आळ देखै ये सेया कर नथला से सेया कर नथला कही कि निजर दायित्व कांध उपरु खसेबा चलिबो नाही। आउ सी जो दोषारोप करुछंती मु तांको पचारिया को चाहे 1990 मसीह जिते मंडल कमिशन लागू है वीपी सिंह सरकार टू समर्थन प्रत्याहार करके भारतीय जनता पार्टी कमंडल धरिकी बाहरी पड़े 90 ରୁ 2025 है 35 वर्ष भितर सी जहा हो एबे टिके बुझिले जे जातिभित्तिक जनगणना को देइछंती कौन कौन क्राइटेरिया रखिए ता परवर्ती समय आलोचना करिबा एवं ओडिशा रे जो सरकार जे जाति प्रथा को तीव्र विरोध करती तल स्तर लोक उपरକୁ उठिया चाहती नहीं मनुवादी चिंताधारा से माने जड़ित से माने आंशिक संरक्षण दे केते बाहावा नौछंदी। तुमे इंजीनियरिंग मेडिकल टेक्निकल स्टडीज रे आग संरक्षण दियो ओबीसी मान को पूर्ण मात्रा रे एवं एससी एसटी मान को पूर्ण मात्रा रे तापर कथार्ता हो निर्वाचन समय देथिबा समस्त संकल्प पूर्ण कर सारियो 11टी संकल्प पूर्ण कर सारियो जून 12 तांकर वर्षे पूरीबो से हिसाब दे केते पूर्ण करछंती ओडिशा वासी तरफ आमे हिसाब दो केते पूर्ण करनाहांती केमिति हुआ बोलेछंती सेटा आपण आ जस्ट 20 दिन अपेक्षा करंतु सेही दिन देखा देखि हवा এবং खूब शीघ्र टेक्निकल एवं मेडिकल कोर्स रे मध्ये संरक्षण देबा पय आज सभापति घोषणा करछि त किए मना कला ए शिक्षा वर्ष तो वर्तमान एडमिशन आरंभ होला देबे जे देबे देबे हम तो चाहू जल्दी देबा को काई दउ नाहंती खूब शीघ्र जदि देबे तबे काई जे बे देउ नथिले सेही तो सी कथा तमे तो देलनी +3 रे पीजी रे जोडी सीट खाली पडुची सेठी संरक्षण देइछ से भाबुछिन कोन समय बोका हां
ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ନିଜେ ବୋକା ବନିଯାଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସଂଗଠକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ 5-7 ଜଣ ଏକାଠି ବସିକି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରେସରରେ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରେସରଟା ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି, ସେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନିଯାଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଦାବି ମାନିଯାଅ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓବିସି ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆପଣ ତ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିକି ଘୋଷିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତମେ କର। ଆପଣ କାଉଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା କି? 100%। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଚାପରେ ଆସିଗଲେ। ଯେଉଁ ଦଳ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛି, ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏବେ ତ ଏଇ ମାସେ ତଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଆମେ ଜାତି ଭିତରେ ଜନଗଣନା କଲେ ଦେଶ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବେଦକର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ୍ବେଦକର କହିବା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 4ଟା ଜାତି ତ, ଆଉ ପୁଣି ଜାତି କ'ଣ? ଶିଶୁ, ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏମିତି କ'ଣ କରିକି କହିଲେ। ତାହେଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ଜାତି ଜନଗଣନା କଥା ଉଠେଇଲେ? ସେତିକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚାପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିରେ ଚେପା ହେଲେ ନା, ଆଉ ଚାପରେ ଚେପା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଏମାନେ ତାକୁ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର 10% ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ତ ଲଗେଇବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ EWS କୁହାହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍, କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ଧର ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6%, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି 10%, ମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଲାଗୁ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମ ପଛୁଆ ଜାତି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ଅସୁବିଧା କାହିଁକି? SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା କାହିଁକି ଅସୁବିଧା? କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ସରକାର ହେବ ତାର ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ କରନ୍ତୁ। ଓବିସିଙ୍କ ଇସ୍ୟୁରେ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଓବିସିଙ୍କ ଇସ୍ୟୁରେ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ କି? ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ସେ ଆଗ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି।